नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मान उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु बहुत दिन हम चैनल भिडटी बढ़ी पार नाला तार कारण हूँ कौन ना मु माँ कामाख्या दर्शन पर आसाम गुवाहाटी माँ कामाख्या पीठरे थी तेणु भिडियो मु अपलोड कर पार नी। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा कौन कौ विषय आज कथा हवा कौ टॉपिक आज कथा हवा ताहा तो आपण मैंने आमर जो थंबनेल रही आपण मैंने आम थंबनेल जानी सारे किंतु आज ये जो विषयटा हम बहुत माने कौन ना ज्ञानर विषय बुझिले कि अन्य चैनल देखि जो सब चैनल जो सब था से मैंने कौन करेंगे ना बहुत मन गढ़ा कथा कहती बाण विषय पेषण विषय किंतु आमर साबर मंत्र बा साबर विधि द्वारा कौन केमती बाण पेषण होउची किंबा तांत्रिक विधि द्वारा कौन केमती बाण पेषण होउची आपण माने से विषय जानी नथिबे खाली शुणी थिबे माने देखिबे बहुत लोग फोन करुथिबे आज्ञा गुरुदेव मते बाण मारदेले आज्ञा गुरुदेव मते बाण पेषण करदेले किंतु यार अर्थ कौन वास्तव अर्थ कौन देखो दर्शक बंधु आमर तंत्रशास्त्र रे बाण होउची केते प्रकार ना बाण होउची 64 प्रकार मुझे आपणकर साधारण ज्ञान पर भिडटा दूसरी तेणु बाण हूँ केते प्रकार ना बाण हूँ 64 प्रकार 64 प्रकार बाण भितर मु तो सबु बाण आपण को माने ये भिडियो माध्यम बयान करें तथापि केतेटा बाण ना कहीदे आपण मन रखु आउ मोर चैनल बहुत किसी बाण विषय आगुरी आलोचना करें किछिटा बाण विषय कहूँ आपण मैंने मन रखि था देखु गोटा बाण ना हूँ बलुरी बाण गोटा बाण ना हूँ निआ हुड़ा बाण गोटा बाण हूँ अंगशूली बाण गोटा बाण हूँ पितुला बाण धूली बाण पत्र शुंगा बाण पाद जगा बाण काईशिका सर बाण दंड बाण कोदंड बाण अणसूत्र बाण महाकाल बाण कतुरी बाण परशुराम बाण शून्य बाण अग्नि बाण सर्प बाण ब्रह्म बाण इत्यादि इत्यादि कर दर्शक बंधु तंत्रशास्त्र रे आमर 64 प्रकार बाण अच्छे बुझिले कि तेणु 64 प्रकार बाण अच्छी 32 गोटी सिंहार अच्छी सिंहार हूँ 32 बाण हूँ 64 ताहले मुठी भी बहुत अच्छी बहुत मुठी अच्छी जो मैंने आदिवासी संप्रदायर जो मैंने पहाड़ बण जंगल एरिया रोचते से मुठीर व्यवहार करते अष्टधातुर कंकण द्वारा मशाणी पदार से बसी बाण प्रयोग करती किंतु मु समस्त चैनल माध्यम सूचाई दूसरी आपण मानक गुरु विद्या दौरान जगतर मंगल जन कल्याण आपण मैंने लोक मानकर उपकार करने विद्या शिखतु किंतु लोक मानकर अपकार जदि से विद्या द्वारा करेंगे ताहले से विद्या देखो खूब कम दिन बेसी दिन आपंकर लास्टिंग करना कि आपण भी बेसी दिन लास्टिंग करेंगे ना कि आपण परिवार भी बेसी दिन लास्टिंग करना जो माने बिना कारण रे निज पेट पोषिया निज स्वार्थपाई किछिटा पैसा लोभरे ये जो बेकार बाह्य लोक मानकर कथा शुणिकिनी निरीह लोक मानक उपरे बाण प्रयोग करती पेषण करती ताहले सेमाने जेतेबेले मरती से तांत्रिक से गुणिया से माने कौन करती ना पाटे पानी पाइबेनि से माने मरिबे से माने तांको विद्यार दुरुपयोग कले से माने तांको गुरु को असम्मान कले ताहले कौन से बाण पेषण भी प्रयोग भी विधि विधान अच्छे कौ लोक उपरको बाण पेषण हम कौ लोक उपरको बाण पेषण कराଯିबनी दर्शक बंधु मु जा कहे डायरेक्ट कहे आउ सर्ट रे कहे तेणु ये बाण पेषणर प्रतिकार कौन देखो गोटे लोक किसी खाद्य खाइबनी जहाँ खाइब ता पाटी की पिता पिता लगे ताकू किसी रुचिबनी मुंड सब बड़े ओजन लगे भारी पड़ो माने से न खाई न पी देहरे शिर प्रशिरा सब देखा हाड़ कंकाल सब देखा ये सुकु मदरंगा प्रयोग या कहते तेणु आउ कौन करती दर्शक बंधु देखिए किए का गोड़ को मारी बाण किए का आँठ को मारी बाण किए का छाती की मारी किए का मुंड को मारी जी जो प्रकार बाण मारी था ना कहीं सी लोकटीर से प्रकार असुविधाटी सृष्टि हम ताहले दर्शक बंधु ये बाण को काटियापाई तो विभिन्न प्रकार मंत्र मु आगु को चैनल देवी आपण आम चैनल को सब्सक्राइब कले लाइक कले शेयर कले आगु को तो धीरे धीरे जनसमाज मंगल सबु जिन आलोचना करा किंतु काहा को हैरान करवा काहा को नष्ट करवा ये सब जिनिस आदौ आपण मैंने शिखु ना कि जो मैंने तांत्रिक मैंने भी अच्छ आम चैनल को देखुच ताहले से माने सतर्क हो जाए मुझे आगुरी कहीदे दर्शक बंधु महाभार संबार मंत्र अच्छी आउ कतुरी मंत्र अच्छी जो मानक बाण पेषण होती तार तो बाण को लेउटे विधि अलग किंतु प्रथमे उपचार करिवो कौन
ଚ୍ୟାନେଲରେ କତୁରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। କତୁରୀ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ମହାଭାରତମାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇନି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା, ଏ ବିଦ୍ୟା ତ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନା। ତଥାପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ବୟାନ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଯେଉଁ ସାଧନା ଦରକାର ସେମାନେ ପଚାରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ରହୁଛି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଅଗ୍ନି ବାଣ ପେଷଣ ହେଇଛି। ସମୟ ସମୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ସବୁ ପୋଡ଼ି ଜଳିକିନି ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ବି ଲାଭ ହେବ ନା। ଆପଣମାନେ ସେ ଘରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 108 କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କରିଥିବ ସେ ଚକଡ଼ା ବନ୍ଦିଥିବ, ଘରକୁ ବନ୍ଦିଥିବ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କି ବନ୍ଦିଥିବ, ବନ୍ଦିକି ସେ ଇଏ କାମ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କି ଗାଧେଇକି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଣି ଆଣି ସେ ଘରେ ପକାଇବେ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହ ସହ ସେ ଘରେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିଥିବ ଲେଉଟାଇଯିବ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଯେଉଁ ରୋଗୀକି ବସାଇବେ। ମୁଁ ଆ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କ'ଣ କେମିତି ବାଣ କଟାଯିବ, କ'ଣ କେମିତି ବାଣ ମରାଯାଏ, କ'ଣ କେମିତି ବାଣ ପେଷଣ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗେଇ ଯିବା ବା ଅପଲୋଡ଼ ସବୁ କରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କବଜ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛ, ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ମୁଁ କାମାକ୍ଷାରୁ ଫେରିଲିଣି। ସେ କବଜ ଆପଣଙ୍କର ବନେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ କବଜ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବାର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କବଜ ନେବାର ଅଛି, ମାସେ 15 ଦିନ ଲାଗିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବଜ ଦେଇହେବ ନା। ଫୋନ୍ କରିକିନି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କାଲି ଦେଖ ଗୁରୁ ପୁଷିଆ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି। କାଲି ଯେତେକ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳିକା ଆପଣମାନେ କାଲି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିପାରିବେ। ସବୁ ସାଧନା ଜପ କରିପାରିବେ। ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ଅଛି ସେ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବ, ଆହୁତି କରିପାରିବ। ଗଛର ଚେରମୂଳିକା, ଗଛର ପତ୍ର, ଗଛର ଯେଉଁ ମଲାଙ୍ଗ ମର୍ଦ୍ଦାଙ୍ଗ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛ ନା କାହିଁକି, ସେଗୁଡ଼ା କାଲି ଗୁରୁ ପୁଷିଆ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଆଣିହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ, କାଲି ତନ୍ତ୍ର କାଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଦିନ ଅଛି। କାଲି ଗୁରୁ ପୁଷିଆ ନକ୍ଷତ୍ର। ଗୁରୁ ପୁଷିଆ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗରେ ସାଧନା, ଚେରମୂଳିକା ସଂଗ୍ରହ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସତରେ କାମ ଅଛି, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେଇମାନେ ଫୋନ୍ କର। ଆଉ ଏ ଅଯଥାରେ ବାରବୁଲା ଭଳି ଆ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲଣି, କାଲି ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲଣି, କାଲି ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲଣି, ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋର ବି ପର୍ସନାଲ୍ କିଛି କାମ ଅଛି। ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି। ସବୁ ସମୟରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଧୁଆ ବେଳେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ରାତିରେ ସେମିତି ଫୋନ୍ କଲେ ଆମର ଉଠେଇବୁନି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କବଜ କଥା, ଏଇ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ କବଜ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।